Oh, good. Hindi mo na Mendoza. Basta kay Palis. 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 Palis, number 26. Number 4. Mira, no. It's good. Para kay number 4. Agaw ni Palis. Palis. Nice body contact. El Padil. Ball. Palis. Pasa kay El Padil. Nice pass. El Padil, 2 points. Pasa kay Palis. Palis, atake. Nice. 2 points para kay Palis. Palis. Ganda basa naman. Wala pa din. Palis. Bigay ka Sumagi. 4-3. Bam! 2 points. Payo pa. Wow, ganda crossover. Oh, good. Hindi mo na Mendoza. Basta kay Palis. Palis, atake! Nice! Ganda naman. Lakas ng katawan. Rebound. Pinupunta. El Padil. Palis. Atake na naman. Side step. Grabe naman yung step yun. Bukilon. Kanyag. Pasa loob. Palis, atake, rebound pa rin niya. Palis pa rin. Palis. Palis, atake. Gandang pasa kay Bulanhagi. Hindi kay Palis. Raimundo, libre. Ganda ng pasa. Teno. Balik kay Palis. Palis, atake. Gandang pasa na naman kay Zapata, oh. Palis. Sige ka number 28. Mendoza gitna. El Padil. Ganda naman. Huli ni Palis. Asa El Padil. El Padil umatake. Al Puerto. 2 points para kay Puerto. El Padil. Atake. Ganda pasa kay Palis. Ganda ng connection ng dalawa. Palis, pasa kay number 28, 4-3, wala. Rebound, Mendoza. 2 points para kay Mendoza. Palis. Crossover, ganda namang halyok kay El Padil. Nice defense para kay Raimundo. Palis. Ganda pasa naman kay El Padil. Hindi lang nakakompleto. Grabe naman. Sagasa ako sagasa. First free throw. Second free throw. Wala. Layup. Palis.